Oh. Dole. Yeah. Ayan o. Name. Dole. Amount. Sige, copy mo pangalan ko para sa akin mapunta. Pangalan mo siyempre, tsaka apelido. Perfect na din siya. May date ka din. May date. Sa may box. Lagyan date. Perfect ka dyan. Ano? Yung penta ngayon, 12/23. 23. Ayun. Ano ba? 11? 12. December na eh. 11, November lang yun. Tapos, kompleto ka na. Okay na, master. Tagal sumagot ah. Oo! Andito namin sa Puerto Princesa, Palawan. Puerto Princesa, Palawan Express.